Dear students, welcome to my channel. Today in this channel I am going to talk about new lesson, that is why is Renaissance important. It is from the book Compulsory English of Grade 11 according to new course, and it is taken from Unit 11 of Section 1. Okay, why is Renaissance important is a topic written by, is an essay written by Brockle Millard. Okay, let's get into the topic. Okay, Renaissance important. Renaissance started after the Middle Ages, and to talk about Middle Ages and other time, there are certain words you may get confused. There is BC, AD, BCE and CE. They all denote time. How? BC means before Christ and AD means Anno Domini. In the past, BC referred to the time before our era started. That means जब हामीले सम्वत भनेर बनाउन सुरु गर्यौं नि, त्यो भन्दा पहिलेको अवधि BC र सम्वत सुरु भइसकेपछि AD. फर एक्जाम्पल अहिले 2021 हो भने BC त्यो 2021 वर्ष भन्दा अगाडिको समय थियो, जुन त्यसलाई गन्न पर्यो भने उल्टा 1 -1 -2 भने जस्तो BC1 BC2 BC3 भनेर त्यसरी भनिन्थ्यो. बट अहिले के गर्न थालियो, यो पनि छ, BC लाई आजकल BC लेख्न थालिएछ, बिफोर कमन इरा नाम दिएर, अनि AD को सट्टा CE लेख्न लागियो. कमन इरा, एरा मिन्स जमाना, आजकलको कुन समय हो, अवधि, समय अवधिलाई इरा भनिन्छ. Okay, let's get into the topic now, because after knowing this you may better understand this. Okay, why is Renaissance important? After the Middle Ages, 500 CE to the mid 14th, in Europe there was change in the trend in that people became more educated, trade and commerce developed, the arts flourished, and explorers discovered new land. Before that time, people believed in what they were told. This new trend of change was given the name Renaissance. Okay? 500 CE र 1400 को बीचमा जुन मिडल एज थियो, मिडल एज पछि के भयो भन्दा युरोपमा हल्का नयाँ ट्रेन्ड आयो, हल्का चेन्ज भयो. कस्तो चेन्ज भन्दा ट्रेड र कमर्स राम्रो, वाणिज्य व्यापार राम्रोसँग फर्स्ट आयो, अनि कलाहरू पनि, कला क्रिएसनहरू राम्रोसँग फ्लोरिश भएर मान्छेहरूले न्यू ल्यान्ड पत्ता लगाउन थाले. अनि यो त्यो टाइम भन्दा पहिले के गर्थे मानिसले जे देख्यो त्यही, जे भन्यो त्यही विश्वास गर्थे. अब यो ट्रेन्ड चेन्ज भएर के भयो भने आफैले विचार गर्ने अनि सत्यको खोजी गर्ने, यो नयाँ खोजी गर्ने चलन जुन आयो नि, त्यसलाई के भनियो भन्दा the new trend of change was given that the new chance was 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 the new stage in the history of the world. The Greek scholars Constantinople of talks, controlled by talks. In these new locations, after leaving Constantinople, they taught Greek and precious book. Then new desire to learn spread through Europe. Okay, जब यो रिनेसन्स भनेको एउटा फ्रेन्च वर्ड हो जसको अर्थ रिबर्थ हुन्छ. रिनेसन्स कसरी आयो भन्दा यो कन्स्टेन्टिनोपल भन्ने ठाउँमा टर्कीका मान्छेहरूले यसलाई आक्रमण गरेर
त्यहाँका मान्छेलाई जब धपाइदिए ती जो स्कलरहरू थिए नि विद्वानहरू ती विद्वानहरू त्यो ठाउँ छोडेर नयाँ ठाउँतिर आए ग्रीक स्कलरहरू र तिनीहरूले नयाँ नयाँ ज्ञान प्रदान गर्दै आफ्नो नलेज प्रदान गर्दै बुकहरू शेयर गर्दै मान्छेहरूलाई सचेतना फैलाए ओके people began to inquire into everything अनि सबै कुरामा इन्क्वायरी हुन थाल्यो नलेजमा यो यस्तो नलेज हो यो ठीक छ कि छैन भनेर सबैले चेक गर्न थाले some people began to question their belief while others began to think about new type of government. The most famous political thinker Niccolo Machiavelli stated that a good leader could do bad things so that his power and government could be protected. Okay? नयाँ कुरा खोजी गर्दै नयाँ हामीले भनेको कुरा विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन आफै थिंक गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आएपछि त्यही समयमा निकोलो मेकियाभेलीले के गरे भने एउटा बुक लेखेर यो गभर्नमेन्टको बारेमा के कुरा गरे भने यो गभर्नमेन्टले नराम्रो काम गर्न सक्छ लिडरले पावर र गभर्नमेन्ट बचाउनको लागि त्यही भएर सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थिए ओके The new learning taught people to think in new way and encouraged to paint picture, make statue and building and write literature. The artistic development happened in the Italian city due to trade and banking, and thus they had enough time and money to enjoy arts and poetry. Music ma, arts ma, poetry ma विशेष तिनीहरुको ध्यान जान थाल्यो अलिअलि पैसा पनि कमाथे आर्टमा र कलामा संगीतमा अनि कवितामा तिनीहरुको विशेष ध्यान दिन थाले अनि मेन सेन्टर यो फ्लोरेन्सबाट नै धेरै आर्टहरु सुरु भएको इटालियन सिटी फ्लोरेन्सबाट There emerged great painter and sculptor like Michelangelo and Leonardo da Vinci. एउटा पेन्टर थिए माइकलएन्जो र अर्को स्कल्पटर थिए फेमस लियोनार्डो दा विन्ची. Interested in art and new way of thinking spread to other countries also. अरु देशहरुमा पनि यो नयाँ तरिकाले सोच्ने कलाको बारेमा भन्ने कुराको लहर फैलियो. Great person like William Shakespeare, you know, writer, Galileo Galilei, scientist हुन् र जोहानेस केप्लर, एस्ट्रोलोजर, मैथमेटिशियन हुन्. यिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा कन्ट्रिब्युट गरे, नयाँ योगदान दिएर ज्ञानलाई फैलाउने काम गरे. A person named Johannes Gutenberg developed a printing press in Germany which proved very useful in spreading knowledge. The explorers like Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan discovered new land including America. Okay? Columbus, Vasco da Gama र फर्डिनान्ड मेजेलिन जस्ता मान्छेहरूले नयाँ ठाउँमा पत्ता लगाउन समुद्रिक यात्रा गर्दै नयाँ ठाउँको पत्ता लगाउने काम गरे. Renaissance did not begin suddenly. तर Renaissance एकैपटक सुरु भएको होइन, यो क्रमशः सुरु भएको हो. Renaissance did not begin suddenly. It is the product of the desire of gaining knowledge. यो नलेज प्राप्त गर्ने, नयाँ नलेज प्राप्त गर्ने भन्ने विचारधाराबाट प्रेरित भएर यो रिनेसन्स सुरु भएको हो. The change which resulted from the way learning is known as Renaissance. Okay? The change which resulted from the new learning is known as Renaissance. अनि जो नयाँ तरिकाको सिकाइ, नयाँ सिकाइले गर्दा जुन परिवर्तन आयो नि त्यो परिवर्तनलाई हामीले के भन्छौं? रिनेसन्स भन्छौं. It affected almost every area of Europe. युरोपको लगभग प्रत्येक ठाउँमा यो यसले असर गरेको थियो रिनेसन्सले. This is why some people think of Renaissance as the beginning of modern history. यसरी यो यसलाई beginning of modern history पनि भन्ने गरी. This way, this is the end of the lesson. Why is Renaissance important? Okay? If you like my video, please do like and subscribe my channel. Thank you very much.